फर्स्ट टाइम खाने जा रहे हैं उसका पेड़। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज खाएगा स्मोक प्रोक। एक सब्सक्राइबर ने दिया था तो वो भी खा के देखो बोला, तो उसका नाम से खाएगा आज। यहाँ में एक ग्रीन चिल्ली, किंग चिल्ली नहीं है आज। यहाँ में एक लेमन और यहाँ में ये स्क्वाच बॉईल किया है। और यहाँ में ये जो एक्चुअली इसको फ्राई किया है और इसको बॉईल किया है जूल के लिए। और यहाँ में एक्स्ट्रा ग्रेवी फ्राई का। तो गाइस आप लोग बने रहना लास्ट तक। आज का मुकबांग बहुत ही मज़ा होगा। फर्स्ट टाइम खाने जा रहे हैं, आप लोग ज़रूर बने रहना लास्ट तक। तो गाइस शुरू करते हैं आज का मुकबांग। ये रहा फर्स्ट बाइट। फर्स्ट टाइम खाने जा रहे हैं। वाओ, उसका पेड़। सूप के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत ही मज़ा है। चौथा वाला बहुत ही टेस्टी है। सब्सक्राइबर को थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। वाह, पूरा सूख गया।
हड्डी हड्डी भी है। पूरा A1। बहुत टेस्टी है ये। यहाँ में अंडा है, अंडा। Oh. Last bite. बहुत टेस्टी है, अलग सा टेस्टी है। स्पेशली इसको आग में सुखाना है।
तो गाइस पूरा ख़त्म हो गया, बहुत ही टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा। और जो भी हमको दिया सब्सक्राइबर उसको भी थैंक यू सो मच, बहुत ही टेस्टी था आज का। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।